माके क्षीर राबिड़ी दुकान बाकी पुओ कहूची हेबी मु चाखी। जार पुओ चाखी खुंटिया हवा को चाहे ता बापार क्षीर राबिड़ी पाई पैसा थिबा दरकार, कारण चाखी गोटे एमिति योद्धा थिले जहाँ को सारा देश आज भी झुरी हुए। पुण से योद्धा चाखी खुंटिया जीवन में एमिति कौन परिस्थिति पड़े जे महाप्रभु को विकल रे डाक पकई निज ना आउ चाखी खुंटिया भी रखि नथिले, बदलई करथिले चंदन हजूरी, गाइथिले चका नयन को पति तके ही डकाए खर निश्वास पकाई। जय जगन्नाथ। मु शरणारविंद आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय कार्यक्रम बड़ लोकों पिलादिन रासर को। बड़ लोकों पिलादिन रे राजनेता आरंभ करी अभिनेता आरंभ करी शिल्पपति आरंभ करी धर्म सहित जोड़ी होता विभिन्न स्रष्टा विभिन्न महात्मा साधु संतों जीवन ठू आरंभ करी अनेक जीवन को नहीं आम आलोचना करुचे। आज आलोचना करबा श्रीक्षेत्र माटी रे जन्म होता जड़े योद्धा एवं परम भक्तों जीवन विषय। योद्धा जनक किए थिले ना चाखी खुंटिया। चाखी खुंटियांकर जन्म होता खुंटिया परिवार रे। बापा थिले श्रीक्षेत्रर खुंटिया सेवक। एमितिरे महाप्रभु को प्रियतम सेवक थिले खुंटियागण। जेनु सेवक परिवार रे जन्म पिलादिन बीती थिला श्री मंदिर भितरे। मन रखिबे धर्म सहित अस्त्र एवं शारीरिक सामर्थ्यर आवश्यकता अछि। एक कथा दुईटा जगार प्रमाणित हुए। गोटे होची पंजाब रो लुधियाना, आउ गोटे होची ओडिशार श्रीक्षेत्र। पंजाब रो लुधियाना रे एवं पंजाब रो अधिकांश अंचल रे विश्वास करा जाए तम धर्म को रक्षा करने को हेले तुमको लड़ई शिखा पड़ो। एणु पंजाबी मानू तांका सामर्थ्य को प्रमाणित करने कड़ा पिंधा पड़े एवं सी जे सिख एक प्रमाण करने अंटारे कमर रे खड्ग धारण करने को पड़े। जी पचारे ये खड्ग कहीं धरीच ना को शत्रु को मारिबा नुह, मो धर्म उपर अत्याचार करुवा लोक मानकर जवाब दवापाई मु खड्ग धारण करिछि। ठीक सेमिति जितेबाला श्रीक्षेत्र उपरे बाह्य शत्रु मानकर आक्रमण हैला सेतबेले श्रीक्षेत्र साधु संत महात्मा माने चिंता कले नागा संप्रदाय सह मिसी जे श्रीक्षेत्र को एबे शारीरिक स्तर रे सुरक्षार आवश्यकता अछि। तार अनेक पूर्वरु भारतीय सनातन परंपरार सुरक्षा पाई आदि शंकराचार्य निजे नागा संप्रदायर गठन करि सारथिले। नागा संप्रदाय साधुंकर एकमात्र लक्ष्य एवं आभिमुख्य थिला पर्वतर ऊर्ध्वरे रही भगवान शंकरंकर पूजा करिबा, गोटे एकनिष्ठ कठोर जीवन यापन करिबा, जो जीवन यापन विषय रे आमे चिंता भी करि परिबानी। आ जेतबेले धर्म को विपत्ति आसीबो सेतबेले निजे सैन्य बाहिनी पलटि जिबा। भारतीय धर्म को गत 3 शताब्दी धरी आक्रमण न होबार कारण नागा साधु मानकर सक्रियता। आज भी साधु संतों उपर को विपत्ति आसिले जो माने पहाड़ तल को ओल्लही पड़ती से माने होचंती नागा संत। आज भी साधु मानक उपर को विपत्ति आसिले जो माने से अंचल को से धाम को से अंचल साधु को संत को सुरक्षा दियंती से माने होचंती नागा संत। आदि शंकर ये जो परंपरा आरंभ होला यह पंजाब रो लुधियाना एवं पर श्रीक्षेत्र उपरे मध्य यार प्रभाव पड़ला। जितेबाला बाह्य शत्रु माने श्रीक्षेत्र को आक्रमण कले सेतबेले श्रीक्षेत्र रे थिबा गजपति एवं बुद्धिजीवी माने चिंता कले आमर मध्य योद्धा दरकार, सैनिक दरकार जो माने राति अधरे निज बाहुबल रे से मानको पराजित करि परिबे। पुरी रो प्रति साहि रे आज्ञा आपण जागा घर पाइबे। जागा घर कहिले आ किछि न, जोटी इष्ट देवों को पूजन करा जिवो, इष्ट देवी को पूजन करा जिवो एवं प्रत्येह शारीरिक कुस्तीर अभ्यास करा जिवो, व्यायाम अभ्यास करा जिवो। ये कुस्ती एवं व्यायाम कहीं ना शत्रु को हरैबा पाई। यही परंपरा जेतबेले पुरी रे तैयारी हैला सेही समय रे चाखी खुंटिया पुरी रो जागा घरे रे विभिन्न कुस्ती करी व्यायाम करी ये समस्त प्रक्रिया सीखी जाइथिले। एवं कहा जाए चाखी खुंटिया 6टा काली गाईर क्षीर को एका पिउथिले। 6टा काली गाईर क्षीर अर्थात आम समय गाईंकर कथा मु कहूनी। जेतबेले श्रीक्षेत्र रे योद्धा मानक पई जो गाई मानक पोषा जाउथिला पाखापाखि गोटे गाई 20 लिटर रु 25 लिटर क्षीर दउथिले। अर्थात चाखी खुंटिया गोटाए दिन रे एका एते क्षीर पिउथिले। आ लोके कहंती पितृपुरुष को तर्पण देला भली
ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିଲେ, ସର ଖାଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ପୁରୀରେ ଯିଏ କହେ ମୁଁ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାଟା ତାକୁ ଲୋକ ଥଟ୍ଟାରେ କହନ୍ତି, ମାକେ କ୍ଷୀର ରାବିଡ଼ି ଦୋକାନ ବାକି, ପୁଅ କହୁଛି ହେବି ମୁଁ ଚାଖି। କ୍ଷୀର ରାବିଡ଼ି ଦୋକାନ ବାକି ଦେଇପାରିବୁନି, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏତେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଏତେ ରାବିଡ଼ି ସେବନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କାମ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଦିନ ସାରା କୁସ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପୁଣି ଜାଗା ଘରେ ଦିନ ବିତିବ, ପୁଣି କୁସ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାଙ୍ଗ ସେବନ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପହୁଡ଼ ଯାଏଁ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରହିବା। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବି ଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଚାରିଆଡ଼େ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଗଲାବେଳେ ଗଡ଼ଜାତର ରଜାମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରଜାଙ୍କର, ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ରଜାଙ୍କର, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ରଜାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। କନିକା ରଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ, ଆଳି ରଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ, ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତର ରଜାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ଗଜପତି କାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଯେଣୁ ଏ ଗଜପତି ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କେହି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଗଜପତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗଜପତି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ନେଇଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟୁ ନେଇଗଲେ, ଗଞ୍ଜାମର ଯେତେ ଉପରଜା ଅଛନ୍ତି ସାମନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ? ଆମର ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ଚାଲରେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ତମେ ଦେଖାଅ ତମ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରୁ ଦିଟା ଯୋଦ୍ଧା ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଏ ଅଙ୍ଗରେ ଅଗ୍ନି ଜଳେଇ ରଥ ଆଗରେ ନାଚିଲେ, ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ନୀଳଗିରିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା। କିଏ ଦେହରେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ି ହେଇକି ନାଚିଲେ, ଆରେ ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ନିଜର ଦିପଟ ହାତରେ ଦିଟା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗଛକୁ ଧରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇଏ କିଏ? ନା ଇଏ ଆଠଗଡ଼ର ଯୋଦ୍ଧା। ଗଜପତି ଚାହିଁଲେ ଚାଖିଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଚାଖି, ପୁରୀରେ ଏତେ ଜାଗା ଘର, ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି ତମର ନାଁ ଅଛି। ଏମାନେ ମୋତେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇନି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ଏତେ ଦୂରରୁ ସୈନ୍ୟ ନେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତାହାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଖି, ତମେ ଏହାର ଜବାବ ଦିଅ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଚାଖି ଦୌଡ଼ିଲେ ରୋଷଘର ଭିତରକୁ। ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ ସୁଆରଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇ କହିଲେ, ସୁଆରେ, ରୋଷଘରେ କାଠ ଯେତିକି ହେଇଛି, ଚକ ତ କିଛି ବଳିଥିବ ରଥ ଚକ? ନା। ହଁ। ନା ରଥଚକ ଦିଟା ମୋତେ ଦିଅ। ନା କୁଆଡ଼େ ନେବ? ନା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ନେବି। ସୁଆର ଚାହିଁଲା ଆଁ କରି, ରଥଚକ ଦିଟା, 10ଟା ଲୋକ ମିଶିଲେ ଗୋଟାଏ ରଥଚକ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଯାଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ପହଣ୍ଡି ତ ସରିଛି, ରଥ ତ ଗଡ଼ିନି, 10-20 ଜଣ ସେବକ ଆସିଲେ ଆକୁ ନେଇଯିବ, ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନହେଲେ ଟେକି ଟେକି ନେଇଯିବ। ଚାଖି କହିଲେ, ନା, ମୋତେ ଦିଟା ରଥଚକ, ମୋତେ ଖାଲି ଏଇଠି ଗଡ଼େଇକି ତମେ ଦେଇଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ। ଚାଖି ଦିଟା ରଥଚକକୁ ନିଜର ଦି ବାହୁ ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ, ହାତରେ ଧରିଲେ ଦିଟା ଖଡ଼ଗ। ଟିକିଏ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ, ଚାଖିଙ୍କର ଏ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଉଦ୍ଧତ ମୁଦ୍ରାର ନୃତ୍ୟ ପୁଣି ପାଖାପାଖି 7-8 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କଲେ। ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ରଥ ଆଗରେ। ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ଅଲଗା ଗଡ଼ଜାତର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ। ପଳାୟନ କଲେ ଭୟରେ। ଚାଖି ସେତିକିରେ ଅଟକିଲେନି। ଗୋଟିଏ ଚକାକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ଥୋଇଲେ, ନଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚକାକୁ ନିଜ ପାପୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପରି ଘୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ କେମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି, ଯେ ଗଜପତିଙ୍କର ଯୋଦ୍ଧା। ଗଜପତି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ, ଉତ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବିବିଧ ପଦପଦବୀ, ଭୂମି ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ମନା କଲେ, କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେନା ହେଇ ଏସବୁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ
से का दान एवं दयारे चले नहीं। हाथ तो पातिबी जनक आगे आउ का आगे पातिबी नहीं। दुख तो कहबी जनक आगे आउ का आगे कहबी नहीं। तापरे चाखी जीवन ने कौन है? चाखी खुंटिया जीवन इ अध्याय को छाड़ले भक्त चाखी खुंटिया जीवन ने आउ कौन परिवर्तन आसला। जितेबाला रानी लक्ष्मीबाई तांका संतानटी को धरी निज पति को हर सारा पर ब्रिटिश विरुद्ध रे युद्ध लड़ुले। तांका सैन्य माने क्रमशः पराजित हो आसुले। रानी लक्ष्मीबाई केवल तांका अश्वटी को छाड़देले आउ कहा उपरे भरोसा पाउनथला। कारण रानी लक्ष्मीबाई अनेक सैन्य अनेक सामंत रानी लक्ष्मीबाई सहित विश्वासघातकता करुले। कारण से माने ब्रिटिश ठारू स्वर्ण मुद्रा पाउथले। एमती एक समय रे रानी लक्ष्मीबाई अलग प्रदेशर राजा मानकर सहयोग नबाकू चाहिए। यही समय रे मैसूर राजा रानी लक्ष्मीबाई को कहले आपण को एमती गोटे समय रे मु श्रीक्षेत्र रथयात्रा जड़े योद्धा को देखी तांकर सहयोग दरकार। तांको डाकी आण तांको सेनापति बनई दियो। तांको अपूर्व सामर्थ्य देखिले ब्रिटिश फौज भी मुंड नुआई दिबो। रानी लक्ष्मीबाई गजपति को चिठीटे लिखिले आपण को निवेदन करुच्ची आपण को योद्धा चाखी खुंटिया को मो सहित युद्ध लड़वा को प्रेरण करंतु। चाखी खुंटिया गजपति आज्ञा पाई यात्रा आरंभ कले रानी लक्ष्मीबाई पाखु एवं दीर्घ काल रानी लक्ष्मीबाई सहित ए समर ब्रिटिश विरुद्ध लड़वा को चाहिए। कह जाए ब्रिटिश फौज गोटे घंटार गोटे लोक को मारुथिया बेले चाखी खुंटिया एका गोटे गोटे विद्धारे ब्रिटिश सैन्य मानकर मूर्धनापात करुथिले। चाखी खुंटिया रणर मैदान उपर को ओह्लैले भय करुथिले ब्रिटिश फौज। एपरिक अनेक ब्रिटिश फौज भयर पलायन करुथिले। चाखी खुंटिया को मारिबा पई ब्रिटिश आहुरी फौजर सहयोग नेला। चाखी खुंटिया देखिले आम पाखरे गुली नहीं, गोला नहीं, बारूद नहीं। रानी लक्ष्मीबाई क्रमशः दुर्बल हो आसुचंती। चाखी खुंटिया को यही समय रे रानी लक्ष्मीबाई उपदेश देले जे तमे बंची रहिबा दरकार। जदि किछि दिन पलायन करने को पड़ुची, लुचिबा को पड़ुची, तमे लुचि जा। चाखी किछि दिन पई आत्मगोपन करिवार निष्पत्ति नेले। किंतु ब्रिटिश बहुत चालाक थिला। रानी लक्ष्मीबाई निधन पर ब्रिटिश घोषणा कला केवल रानी लक्ष्मीबाई नुहंती ब्रिटिश काउंसिल घोषणा कला तांका सेनापति ओडिशा रु आसीथिबा उत्कल प्रदेश रु आसीथिबा चाखी खुंटिया को मध्य आमे निधन करिचु। ए खबर क्रमशः ओडिशा रे पहुंचगला। श्रीक्षेत्र सेवक मानकर छाती फाटीगला। हे जगन्नाथ कौन कल तमे आम योद्धा पुओटा को तमे नहीं गल। चाखी खुंटिया आ पूर्व बाहा सारी तांका पत्नी तांको प्राण दे भल पाउथिले। जेतेबेले पत्नी पाखरे ए संवाद पहुंचला हिंदू रीति नीति और परंपरा अनुसार पत्नी अपेक्षा कले दीर्घ 7 वर्ष काल। जेणु स्वामीर मला देह को सी देखी ना स्वामीकर पाउंस तांको मिली ना। 7 वर्ष अपेक्षा कला परे जेतेबेले चाखी खुंटिया न फेरिले पुरीर नैष्ठिक ब्राह्मण माने एबे चाखी खुंटिया पत्नी को ये उपदेश देले एबे आपण को वैधव्य को आदरी नबाक पड़िबो। खोली दियो हाथर शंखा, पुछि दियो मथार सिंदूर, अंगरू ओल्है दियो ए लोहित रंगर शाढ़ी। कारण एबे तुमको शोभा पाइब स्वच्छ शुभ्र शाढ़ी। एणिकी हविशाली मानक सहित बीतब जीवन। निठुर वैधव्यर गुण गुण गीत गाई तुमको सारिबाकू हबो बाकी तमाम जीवनर पृष्ठा। जा तमे चाखी खुंटिया स्त्री ताही कले विधवा हो गले। एपटे चाखी खुंटिया ना जाए ब्रिटिश अभियोग सरू न थाए। ब्रिटिश फौज लोक सीना बोका बनईदेला जे चाखी खुंटिया मरी जाइछन्ति, किंतु से माने सत जानिथिले चाखी खुंटिया कोठ ना कोठी बंचिछन्ति। चाखी खुंटिया जदि ओडिशा को भी जाती ताहा मध्य आम पई विपद हब। ब्रिटिश विभिन्न राज्य रे चाखी खुंटिया को गोपन खोजी बुलुला। दीर्घ 7 वर्ष पर ब्रिटिश रे खोजापण आउ लोड़ापण शीतल है। यही सुजोग चाखी खुंटिया मन पड़ा निज पत्नी कथा। चाखी खुंटिया मन पड़ा महाप्रभु श्री जगन्नाथ कथा। चाखी लेउटिले आपणार घर को दुआर मुहरे ठिया है
ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଧରି ଡାକ ପକାଇଲେ। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ, ସାହି ସାରା ଲୋକ ଯେ ଚାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଖୁସିରେ ନାଚି ଯାଉଥିଲେ, ଦେଖରେ ଆମ ଚାକ୍ଷୀ ମରିନି, ଚାକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିଛି, ଚାକ୍ଷୀ ଆମର ଯୋଦ୍ଧା, ଚାକ୍ଷୀ ଆମର ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ, ତାକୁ ହରେଇବାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହିଁ। ଚାକ୍ଷୀ ଭାବିଥିଲେ ଏବେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ମୋ ସିନ୍ଦୁରାବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ମୋତେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମେ ଖୁସିରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବ, ତାପରେ ପାଣି ନୋଟାଇ ଆଣି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବ, ତାପରେ ମୋତେ ପାଛୋଟି ନେବ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀର ସର ଲହୁଣୀ ବାଢ଼ି ଦେବ ମୋ ଆଗରେ, ଆଉ ମୋତେ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିବ କେତେ ଝଡ଼ି ନ ଯାଇଛ, ଚାଲ ତମେ ଆଇଛ ଭାରି ଖୁସି। ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଚିଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ହେବ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ଦେଖିବୁ। ସେମିତି କିଛି ଘଟିଲାନି। ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଚାକ୍ଷୀ ଦୁଆର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ପୁଣି ପତ୍ନୀର ନାଁ ଧରି ଡାକ ପକାଇଲେ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ପତ୍ନୀ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। ଶେଷକୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ମଥାପତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। ତା ମୁହଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଚାକ୍ଷୀଙ୍କୁ, ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ, ଶୂନ୍ୟ କପାଳ, ଶଙ୍ଖା ନଥିବା ପାପୁଲି, ଅଳତା ନଥିବା ପାଦ। ଚାକ୍ଷୀ କହିଲେ, କିଏ ତମେ? ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜୁଛି। ତମେ କିଏ? ଏବେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଟା ମଥା ଟେକିଲା, କହିଲା, ତମେ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛ ମୁଁ ସିଏ। କେବେ ଦିନେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜିକି ଅନେକ ଦିନ ହେବ ମରିସାରିଛି। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାର୍ତ୍ତିକର ହବିଷ୍ୟ ବି ପାଳନ କରିସାରିଛି। ମୁଁ ବିଧବା। ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ଥରେ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ଥରେ ଖୋଲିଛି, ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି। ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, କି ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ। ଚାକ୍ଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆକାଶ ଛିଡ଼ୁଥିଲା। ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଳବାନ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ନିର୍ବଳ ମନେ କରୁଥିଲା। ଥରେ ନିଜ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ପରାଜିତ ହେଲେ ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତିଟି ପୁରୁଷ ଠେକୁଆ ପରି ନିର୍ବଳ। ଚାକ୍ଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଛାତିରୁ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନାକରୁ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଯାଅ, ଚାଲ ଯାଅ ଏଠୁ। ଏତିକି କହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କଲା ତ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାକ୍ଷୀ। ଶତ୍ରୁର ଶରାଘାତରେ ଯିଏ କାନ୍ଦିନି, ଶତ୍ରୁ ତାହାର ମୂର୍ଦ୍ଧନ ଆଘାତ କଲା ପରେ ବି ଯିଏ ଆହା ବୋଲି କହିନି, ଉହୁ ବୋଲି କହିନି, ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜାଗା ଘରର ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁଅ ନିଜ ଘରର ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ନିଜ ବିବାହ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାକରୁ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ବହୁଛି, ଦେହ ଥରୁଛି ଏବଂ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ହେଇ ଇଏ ହେଇଗଲା ଅରୁଣ ଚକଡ଼ା, ହେଇଗଲା 22 ପାହାଚ, ହେଇ ମୁଁ ଟପିଲି କୁର୍ମ ବେଢ଼ା, ହେଇ ଦିଶୁଛି କଳ୍ପବଟ। ଏଉଠୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। 7 ବର୍ଷ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବା ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେବକ, ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲା ଦିଟା ଆଖିକୁ। ଯେଉଁ ଆଖିକି ଦେଖିଲା ପରେ କେବଳ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲା, ଆଉ ଟେକି ଦେଇଥିଲା ତାର ଦିଟା ହାତ, ଡାକ ପକେଇଥିଲା, ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି, ଡକାଏ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇ। ଇଏ ସେଇ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଚାକ୍ଷୀ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିଲେ, ବରଂ ସାରା ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ବାକି ସେତିକି ଦିନ ମରିବା ଯାଏ ମୋତେ ତମ ପାଦ ତଳେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ନୀତି ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳେ ହଜୁର ହେଉଥିଲେ। ନିଜ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାଁକୁ ବଦଳେଇ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ନାଁରେ ଶହ ଶହ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେ ଭଜନ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ। ଆଜି ବି ସେ ଭଜନ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆତ୍ମା ବିଳପି ଉଠେ। ଆମେ ଭାବିପାରୁନା ଏ ଭଜନ ଖାଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଲେଖିଛି। ଏ ଭଜନ ଖାଲି ଜଣେ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ଜଣେ ବୀର ଲେଖିଛି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ନିଜ ମୂଲକଙ୍କୁ। ଚାକ୍ଷୀ
हाथ में गदा धरिबा छाड़ले, खंडा धरिबा छाड़ले, जागा घर को जीवा को छाड़ले, बड़ दांडर आकाश तले खरा वर्षा शीतरे शोइले, केबे पेज नलार पेज पीले, केबे आनंद बजार रु गोटे अभड़ा खाइले, दिन राति महाप्रभु को भजन करने को लगिले। अनेक कहते चाखी परवर्ती मुहूर्त में वैष्णव धर्म ग्रहण कले। जदिओ तांकर गुरु किए थिले, से कौ मठरे तांकर समाधि रही ये विषय रे कौनसी वर्णना नहीं। आज बेले बेले दुख लगे जो चाखी खुंटिया श्री मंदिर एवं श्रीक्षेत्र सहित जड़ित बड़दाण्डे आज भी तांकर स्मृति स्मारकटीए ना, समाधिटीए ना। भुवनेश्वर कल्पना छकरे चाखी खुंटिया ना समाधिटीए करदे स्थिर हो जाइछंती सरकार। विभिन्न व्यावसायिक संस्था तांको गीतर राइट्स नहीं मासकू लक्ष लक्ष टंका रोजगार करुछंती। विभिन्न मठ मंदिर रे आज भी गुंजरी उठुची तांकर स्वर। हुए तो चाखी उपरे थाई आखिरु लुह झरुथिबे, मोर ओडिशा रे जन्म होई भूल हो गला। ना ओडिशा बुझिला मो वीरपण को, ना मो योद्धुपण को, मो योद्धापण को, ना मो दाम्भिकता को, ना मो क्षमता को, ना मो दक्षता को, ना बुझिला मो साहित्य को, मो गीत को, मो संगीत को। चाखी मृत्यु विषय रे इतिहास कौन सी तथ्य नहीं, किंतु मु तांका विषय गवेषणा कला बेले मते लागिला हे तो चाखी को मठर बारंडा रे सबुदिन पई आखि बुझी दे मला बेले मन पड़िथिबो से सधवा स्त्री मोह अबा से विधवा स्त्री मोह जहाँ को प्राणठू बेसी भल पाउथिले। मला बेले मन पड़िथिबो दुईटा चका आखि। मला बेले मन पड़िथिबे रानी लक्ष्मीबाई जने नारी भाबरे तांकोठु पाइथिबा समस्त प्रेरणा। मला बेले मन पड़िथिबो समस्त रथजात हाथ में रथ चका धरी से केमिति बुलाउथिले बड़दाण्डे। एमिति कौनसी एक लग्न रे आखि बुझीदेले चाखी खुंटिया। कहवा बाहुल्य श्रीक्षेत्र माटी रे मध्य चाखी खुंटिया को नहीं आज जाए सेते गवेषणा हेनी जेते गवेषणा को नहीं गोटे जनसाधारण आगे प्रतिपादन करहब। टुआ टुई कहानी परी लोकमुखरे थिबा तांकर किछि कहानी की सजई आपणक निकटरे उपस्थापन करिछि मु शरणारविंद बड़ लोकंक पिलादिन माध्यम रे। यदि चाखी खुंटिया विषय में आपणक पाखरे आउ किछि विरल तथ्य थाए, लिखित दस्तावेज थाए, ताले ओडिशार प्रथम आध्यात्मिक चैनल प्रार्थना लाइव को निश्चय जनइबे। एबे समय होइछि आपण मनटो विदाय नबार। विदाय दियंतु, पुणी आपण मन सहित देखा हबो आगामी अध्याय। जय जगन्नाथ।